हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर न्यू वीडियो सांग मैंने आपण मानक काली मुझे देखी आम मंदिर में कलर मरा चली तो आज भी सेम कम चली आम मंदिर में किंतु वर्तमान आज आसी जड़े आमर कलर मारे जड़े आसर कड़े अलग कौन कम पड़ा सी आसीपारे तेणुक आम बहुत लेट हो 19 तारीख आम पाखे आसूँ लेट हो आम गुरु भाई की मुझे तुम्हें भी मार आगे भिड कर सारापर मुझे तुम्हें हालिया हो सारापर मुझे मारि से आमर गुरु भाई कहले ना तुम्हें भी आउ गोटे ब्रश आण मिसिकी मारदे तेणु मु भिड कर सारापर जी गुरु भाई की साथ देवी कहीं 19 तारीख पाखे आसूँ लेट हो मिस्त्री जड़े आज आसणु निजे निज कम करी निजे जल्दी सारिबा आवश्यक तेणु निजे आम करूँ तो बर्तमान मुझे कलर मारवाई आपण मैंने देखूँ मु कलर मारि तो बर्तमान आमर आज स्टाफ जाकि काठ पुणी आणिकी आसुँच देखु जो रोसई हम आमर चुली रोसई हम से काठ भी पलि आसला एटा फेड़ा फेड़ा करके रखापी पड़ो तो बर्तमान आमर गुरु भाई कलर मारुंट देखो सांग मैंने गुरु भाई आम भितर कलर मारुंट आज तुम भाई कहीं आउ जन कौन आसलेनी ओ जन भाई पुओं देह खराब आउ जन मिस्त्री भाई पुओं देह खराब बोली सी आसीपारे आउ कलर मारिबाटा हाथ में बहुत भल कम हुए तो आम मारे टी कौन असुविधा हम बोली सुंदर देखाजीवनी बोली आम करूनथु किंतु आम मारिपारू कहीं पिलादिने आम घरे आगुरी बहुत मारिचु कलर छाचुणी भी काटिकी ब्रश करके मारिछु सेमती किसी असुविधा नहीं आम भी कलरटा मारिदेबू बर्तमान आमर गुरु भाई ये प्राइमिंग मार्च देखो सांग मैंने गुरु भाई हाई कर दियो गुरु भाई कौन असुविधा होची कलर मारे नहीं ठीक अछि ठीक अछि तो किसी असुविधा नहीं छोट बेलू टिके अभ्यास रे अछि तो मार दउछि हां हमें तो घरे बहुत मारचे प्रत्येक आश्विन मास रे हमें जो श्राद्ध हबो ता पूर्व घरे हमें कलर मारची ब्रश रे भी मारची छांचुली रे तब छांचुली कर दियो छाचुंडी रे मारछि हमें भी छांचुली रे मारची 2000 मसिया रे कथा छाचुंडी रे मरा 2000 मसिया रे मारलो ठीक अछि गुरु भाई हमर गाँव रे 2000 मसिया रे पूरा मारचंदी कलर तो वर्तमान देखंतु ताके भी प्राइमिंग मारचंदी मंदिर भीतर साइडटा ताके बाला पर मु भी निश्चित मारी भाई की हेल्प करबी कलर वाला तो मार्च मिस्त्री भाई पुटी आज सेकेंड कोट एटा दिया चलती मंदिर में आमर जिते लेट करवा से लेट हो चलो किंतु आम चाहूँ आम मंदिर सांगे सांगे कलर हो सुंदर देखा आमको शीघ्र आम ये कम मुक्ति मिल आम तो चाहूँ मंदिर कम आम मुक्ति पाइजु बोली एमती अनेक काम मिलू आमको भगवान काम आम सब करने आम पूरा राज्य अच्छे किसी असुविधा नहीं ठाकुर खाली सहयोग करूँ आम जल्दी जल्दी मंदिर प्रतिष्ठा केमती हो भलरे भलरे तो बर्तमान मुझे बाहरी भाई को हेल्प करवाई कलर मारे सांग मैंने बर्तमान ब्रश धरिकी मुझे पलि आसली बर्तमान जी भाई को हेल्प करी मुझे कलर मारि गोटे पटे से मारे आ गोटे पटे मुझे मारि जाकि आम शीघ्र कम हम बर्तमान आम कम स्टार्ट है जय जगन्नाथ जय त्रिनाथ ठाकुर सेपटे फ्रंटा मुझे बैक साइड रे साइड वालटा करूँ बर्तमान आमर भाई पलि आसुँच भूया भाई भी आम हाली आई सारा भूया भाई भी कलर करेंगे देखो सांग मैंने ये कलर कम आम किसी ना आम भी बारी पारू ना कौन गुरु आम भी बारी पार किसी असुविधा नहीं आम घरे पिलादिने मारिचु बहुत आगु किसी असुविधा नहीं सब हम देखा आम गुरु भाई की देखा एपटे कलर मारछन ठीक अछि त साग माने कलर देरे कोन टिके अछि ठीक अछि ना कोन ए कमेंट माध्यम रे टिके जणेबे बस कमेंट माध्यम रे गुरु भाई टिके जणे देबे गुरु भाई को कलर ता केम देछि एडा सेकंड कोटा फुल मारा होत गुरु हां सेकंड कोटा पूरा व्हाइट पूरा चकाचक हला मंदिर काम जल्दी सजिया जल्दी सजियो तापरे शीघ्र काईना कलर काम सरले पूरा इनवाइट करिया पड़े ना एरिया रे बुली अच्छा कलर काम हम जते शीघ्र सरबा हम बुली बुली इनवाइट करिवु और ई काठ आपण मानको देखेली काठ पूरा रखा जाई छकी देखे दे भाई सपोर्ट कैमरा मैन कैमरा फोकस कर दियो काठ को टिके हां जूम कर दियो जूम करके देखे दियो केती काठ सब रखा है देखो तो सांग माने एठी हमर काठ भी गदे दिछु
ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କାଠ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆମେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ କାଠ ଶୁଖେଇବୁ, କାହିଁକିନା ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 2 ତାରିଖ ନା? ଆଜି 2 ତାରିଖ ମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର 17 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରି କରି କଥା ହେବା, ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେବ ସବୁ। हाँ भाई फ्रंट कैमरा को पळी आसले पुरा। भाई तमे साई को धरिक पळी आसो गाँव रा प्रतिष्ठा को आइबो तो साई धरी आसा हबो प्रतिष्ठा रो समस्त आसे फैमिली प्रतिष्ठा को साई को धरिक पळी आसो। फैमिली मेंबर समस्त आसे ऑल फैमिली समस्त आसे काहे ना देखिछन ना सेमान सब काम हेबार और नवा सुना हो भल लागे आसिया दरकार समस्त सांग साथी जे अछि तो डाकी दो होला। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି, କାଲି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଯେତେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଠି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ହବ, ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ସାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯିବେ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ। କହିଦିଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗନ ମତେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏମିତି ଖାଇଲି ରେ ଏମିତି କଥା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଡୁ। ଗୁଡୁ ଏପଟେ ଅନେଇଦେଲ ଟିକେ, ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏତିକି କଲର୍ ବାକି ଥିଲା, ମତେ ସିଏ କହିଲା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମାରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡୁ ବି ଆମର ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର କାମ କ'ଣ ଆପଣ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ତ୍ରିନାଥ ତାକୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଆମର ଗୁଡୁ? ଗୁଡୁ ପୁରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁନି ସେବକ ଭାବରେ ଏଠି ପରିଚିତ ହବ। ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି କିଛି କାମ କରୁଛି। ଗେଲି ଯଦି ଜାଣିଥିବ, ଗୁଡୁ ବି ଆସିଛି, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସିଏ ଆଉ ଘରେ ରହିବନି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗୁଡୁ ବି ଯାଇନି ଆଜି, ଗୁଡୁ ବି ଯାଇନି, ଗେଲି ବି ଯାଇନି, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଫିନିଶ ହେଇଗଲା ଭିତରଟା। ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ମାନୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗେଲି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୁଡୁ ସେପଟେ କଲର ମାରୁଛି, ଆଉ ଗେଲି ବି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ କୁନି ସେବକ। ଗେଲି ଗାଧେଇ ସାରିଲ ତମେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଖାଇଲ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ଚକୁଲି ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫଳପତ୍ର କଲରଟା ସବୁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ନେଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ କାମ ହବ, ପ୍ରାଇମର ପୁରା ଉପରେ ମାରା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଡ୍ରମ୍ଟା ନେଇକି ଗୁରୁ ଭାଇକି ଦିଆଯିବ। ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଡ୍ରମ୍ ଆମର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗା ପୋଛିଲେ ସେଟା ଓଦା ଛାଡ଼ିଯିବ ଭଲରେ, ଛାଡ଼ିବନି। ତୁରେ ହାତ ପାଉନି, ଡ୍ରମ୍ରେ ଚଢ଼ିପଡ଼। ଡ୍ରମ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କେମିତି ପୁଟି ମରା ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଡବଲ ଟାଇମ୍ ମାରା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଡବଲ ଟାଇମ୍ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଭିତରଟା ତ ଆମେ ପ୍ରାଇମର ମାରିଦେଲୁ, ତଥାପି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଖିଗଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ, ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଣି ପାଣି ପିଇଲ? ହଁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି, ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଛ ତ? ପାଇଁ ଟିକେ, ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଛି ସେଠିକି ପାଣିଟା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ପିଆ ପିଇ ହେବ ଟିକେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କଲେ ହେବନି, ଟିକେ ପାଣି ପିଇ କାମ ହେବ। ଡ୍ରିଙ୍କ ବ୍ରେକ୍, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ନେବା। ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଏବେ ଆମର ହେଇଛି କେତେ? 2 ମିନିଟ୍? 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ତ ହଉ। ହସ ଖୁସିରେ କାମ ଚାଲୁ ହେଲା, ନୋ ରିସ୍କ ହେଲା। ହସ ଖୁସିରେ କାମ ଚାଲୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରି କାମ ଚାଲୁ ହେଲା। ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହସ ଖୁସିରେ କାମ ଚାଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଭାଇ ତମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଦିଅ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଅ।
तापर मु भी आ गोटे आनिबी ड्रमटे तमर एटा सरला कि ना आ गोटे अछि मते ये से लुहा गोटे खाड़ी देते सेटा लुहार और देबी गुरु भाई पे सेटा कोन माटी टिके लागी ना ऊपरटा ऊपर माटी लागी तो गुरु भाई के हमर रड गोटे नहीं कि दे दबा हाँ तमें आसुन कैमेरा फ्रंट को आमर गौड़ बाबू आसवे जे कि आमर ऑफिस रे समस्त स्टाफ मान को क्षीर जोगाउछंती सबुदिने आ मंदिर प्रतिष्ठा दिन तमें दही आ क्षीर जोगेब है जहाँ जहाँ दरकार दही आ क्षीर जोगे दब ठीक अच्छे अरे हाँ कि नहीं करन दब तो हाँ मंदिर प्रतिष्ठा को गौड़ बाबू आमर क्षीर देवे मोर बाबाजी गुड़ा देखो बाबाजी गुड़ा मुंडरो बाल पच जाय हाँ हो बाला पाक मार दे आगे आगे कुड़े दियो घोड़े दी गौड़ बाबू आगे तम एरिया रे आमे गोटे आसिकी तमर गाँ पाखरे गोटे ऑफिस अछि से ऑफिस रे जो गोटे मंदिर तैयार करलो हाँ। तमे केती खुशी हम तो भलो खुशी होछ ना भल होला ना हाँ। मंदिर विषय तमे कोन कहतो कोडी मंदिर विषय की सब प्रतिष्ठा हेले से मंदिर सब जाक हो ना आ प्रतिष्ठा नउनु प्रतिष्ठा करियो ना अबे भगवान मंदिर तो हेई गलानी बोल तो प्रतिष्ठा नहीं 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 एबे भगवान गुटा आसुची बेले लोक को चल बस हैला ना चल नथले गुट दिन सब हबो की बस हां चहल करिया दरकार तो चल करिवार दरकार प्रत्येक रविवार आसीबो तो मेला हां प्रति रविवार आयो आगुरु आस्तु लगे हातुलो ना आगुरु आस्तु हां आगुरु हमर गौड़ बाबू आसुथिले मंदिर को मेला करिवा पई किंतु एबे डायरेक्ट मंदिर को आसीबे मेला हबो हां हैला हां तमे आसुथिलो खाली फोटो पूजा सेटा होतला हां हैला एटी एटी अलग मंदिर को जाओ अब एटी बाजा वाली बोले बजा डाकिवा ना हमर पार्टी की आओ हां दही खीरो की दही खीरो तो आइबो आइबो ना आइबो दही गिरान की दब होला हां ओके तब करो ठीक है एती कोई नहीं ताकि तू ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଦହି କ୍ଷୀର କ'ଣ ଦେବାକୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ हबो ना जे भगवान को रास्ता देखेबो ना एबे नहीं नहीं सांग माने वर्तमान हमर एठे पुट्टी टिके सरीगला शॉर्ट पड़ुची दीटा पिलर को हमर शॉर्ट पड़ी जाउची एपटे फ्रंट रे दीटा पिलर अछि शॉर्ट पड़ी जाउची पुट्टी तो वर्तमान हमें दुकान को बाहरलु मिस्त्री संगर जी केते पुट्टी लागि बाबू ଗୋଟେ 15 କେଜି आ 15 केजी हो आ 15 केजी टिके धरि पळि आसीबा आ ऊपर भी कोन मारिबो करा ଉପରେ ସେଇଟା କଲର୍ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଦରକାର माने अलगा कलर ना जोड़ा लागि छै अलगा कलर सांग माने वर्तमान हमें दुकान को बाहरिलु पुट्टी 15 किलो खंडा आसीबो आ दुईटा नुआ कलर आसीबो हमर ऊपर रत्नमुद सेडा हिना रत्नमुद रे मारिबा पई नुआ दुईटा कलर आसीबो गुडू तमे भी जीवो की नहीं तमे पापा के साथ तमे रही तो हम जीवो हला तो वर्तमान गुरु भाई की कहि देबा गुरु भाई तमे ऊपरटा मारु तो हला हमें टिके जाई की पळि आछो हला ओके तो वर्तमान हमें सांग माने बाहर आम दुकान को मिस्त्री मोर टे पुट्टी नहीं कि आसबू घुमुड़ा मार्केट रे हमर जय सद्गुरु जो कि शक्ति हार्डवेयर अच्छी आमर संतोष कुमार भाई कहले आमर दुकान को भी वीडियो कर दियो हाई कर दियो भाई तमे तुम दुकान रो वीडियो तुमर सब पकई गेला यूट्यूब रे ओ बाप रे केते जोर रे हॉर्न मारुची बस वर्तमान आमर जहाँ सब सामान जीव मिस्त्री कही दौरान भाई आमर खाता रे लिखिदेवे लिखिला परे आमे कलर फलर सब धरिकी पलैजु डेरी करनी भाई मिस्त्री आमर जहाँ कलर बाहर कले तो भाई आमर संतोष कुमार सेटा को कंप्यूटर करिवे कंप्यूटर कला परे कलर तार ठीक हो जिवो तापर आमे नै कि जिवो फाइनली आमे कलर धरिकी पळे आसिलु वर्तमान एटा की कलर आनिछो ब्लू येलो पळि आसी सेटा रत्न मुदरे मारिबा पई आ 10 किलो पुट्टी पळि आसिला 15 किलो भाबुतुला आसीबो बोली कि 10 किलो आसिला सेटा गुरु भाई तम काम सरीला ओ गुरु भाई देखो तो पूरा हालिया हो जाई पूरा झाळ होई कि पूरा कलर फल होई कि हो हमें एती धरी पळेली कलर हला तम खाया को जा मु मारी पड़गल हला आ जहा काम अछि मु टिके करबी तापर गुरु भाई बर्तन खाइबा पे पळे गेले मिस्त्री बेटा धर दियो तमे मो हाथ काटलानी गुरु भाई सकाळ तो आम से प्राइमरटा मारदेले आ बर्तमान से जणे मारुछि एकुडिया लोक आ मेन कलरटा हला आमे मारदेबा मारबे रे तो हां निश्चय मारबे काई मारदेबा ना हां मारदो हमर तो काम हवा दरकार जते शीघ्र काम हमर दरकार सुधा हम काम दरकार तापर अन्य काम अछि कलर सब एकुडिया काई छी बारियो हां मेन कलर हले मारदा निश्चय मारदा तो हां मारदा ठीक जीव तो जय जगन्नाथ जय त्रिनाथ ठाकुर सेठाई मारिबा हां चलो ताले आराम करबा सांग माने आमे सकाळ वाला प्राइमिंग टा भी मारदेलु
ଆଉ ପ୍ରାଇମର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେନ୍ କଲର୍ଟା ବି ମାରିବୁ ଏବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବାହାର କରିଦେଲେଣି। ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ ମାରିଲେ ମାରିବ କାହିଁ ମାରିବ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ରେ ଏକା ମାରିବା ନା ଛୋଟ ବ୍ରସ୍ରେ? ନ ପଡ଼ିଲେ ମାରିଲେ ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ ଛୋଟ ବ୍ରସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରସ୍ରେ ମାରିଦେବୁ ନା ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ରେ ମାରିବୁ? ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ ମାରିଲେ ମାରିବ ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ରେ ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ରେ ମାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଥଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ରେ ମାରିଦେବା। ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ବଡ଼ ବ୍ରସ୍ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମେନ୍ କଲର୍ ମାରିବାଟା। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ଗାଁରେ ବି ଘରେ ମାରୁଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାରିବୁ ଏବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଗୁରୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଆଣିକି। ମୁଁ ରଖିନି, ତମେ ଯେ କଲର ଉପରେ ମାରୁଛ ପରେ ମାରୁଛି। ଆହୁରି ଏବେ ରଖ ସେଠି। ତମେ ଆଉ ଗୁରୁ ଅଙ୍କଲ ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଠି ରଖିଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିଥିଲି। ହଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନି, ରଖ ସେଠି। କଣ ପାଇଁ ରଖିବି, ରଖିନି। ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆଜି କାମ ସରିଗଲା? ଆଜି ପାଇଁ ସରିଲା ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ କାମ ସରିଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ସରିଲା ଆଉ ତମକୁ ଆଜି ଆମେ ହେଲ୍ପ କଲୁ, ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଭଲ ହଁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କେତେ କାମ ଆମେ ସାରିଦେଲୁ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇର ମୋର ଆଜି ହେଲ୍ପ କଲୁ। ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ କଲର୍ ଆମେ ବି ମାରିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କେ ପୁରା ପୁଟି ମାରିଥିଲେ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ତାଙ୍କେ ଖାଲି ପୁଟି ମାରିଥିଲେ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା କଲର୍ ମାରିଦେଇଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ମାରା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତମେ ବି ପଳେଇବ ନା? ଯିବ କି? ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଆମର କାମ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ କାମ ସରିଲା, ଆପଣ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ମାରା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୁରୁ ଭାଇ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଶାବଳରେ ଫେଡ଼ା କରାହେଉଛି, କଟର ବି ଲଗା ହେଉଛି, ଆଉ ଶାବଳରେ ବି ଫେଡ଼ା କରାହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାତ୍ର ଭାଇ ଆଗରୁ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା କାଠ କାମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ କାମ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ କାଠ ବି ଶୁଖିବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଭୋଜି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ହେଲ୍ପ କରିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।